Malala malia ho e ki munili e tonga hono ko toa pe fe tai talele ki mo tolo ke mo unio ngongo mo television i tonga ke whiawhini. O kai ki ngahi ulu i o ngongo, le koti ai ta uni i le taha i ma i moa whai ali ngowe pe e whapau ia e tu unga malu pa mea toko ni. Kamata e polo kalama ma ke hai potu ngawe ke ngahi ngawe whaloto whanua ke hono toko ni e ka kai whiwhini i siki toa tau lalanga pea tu whakia te toko ni ki he kāinga ke i whima uiwiri ai toko ni talun me hoko koe mau mau me cyclone whatalo piki koki ta. O te e minga hungongo ke he pe ana yangiru, ko wakaile pa en ke whakaikiki. Na e vikia e minista ngowe ai tu unga ma o lunga kua o ke ma i moa whai ari ngoe koe a tonga ni i ta uni mo ene tui koe lele i taha eini kua o ke ai whanua o whakahoa ke ngai tau ko mali wato. I he mea a eik minista se me si whakahaulo tonga hapolo kalama makehe le te mo television e tonga. Neongo e ngai whainga ta awhkai na tula na whianga ngai me ngai tūku moto ini ihi i tonga ni o talu me tau ko o si ke kamata anga e tau ni. Kana e keike haha ane we sia e taha lo tonga ai ma i moa whari ari ngowe o e tau ni. Koe tau ni mahalo koe lele i taha e moe lah. Taha ia koe o mea toko ni hono mai koe o ki he whare hari koe. Kai ke ngata pia eka koe whahau whatongi koe hou whawhine toe fuu i longa o pito ne whakao wako koe toe lahi ange, lere i ange e mea kotoa toa. Pia koe kuku koe whatonga i koe tauni. Ai mahino au pito ai mahu ai whonua. Whakamea tokoni, koe tuunga whakamea tokoni o malu au pito. Pia kuia e tokoni lahi au pito ai ai whaari aringo ue i he hoko koe i he tau kotoa pe. Ka koe mahalo koe me au mahu inga taha koe lava koe a hae rea ena awhiwhi o. Ai o tumoto i wahi whanua tonga ni kātoa. O kuiai e ne toko ni lahi whia ka inga ke tau tuu whakataha o whakahoko ngai whatongia koe ni. Mai kai ngā tai au mahino mai ai alupe e taimi mo lelei ange, mo lahi ange. Aki nau tolu koe au nau kau ke whahau whatongi o koe ngoue e moe tau tai. Pea kai ki ngā taika koe whahau whatongi o koe hoi ki whawhine i ka whakamea moe kolo whatonga. O mahino o toe fu manakoa ange, toe lelei ange ne hoko atu koe ni ki. O au mai koe ni ki he tau ni. Pea toe na e toi fu i longa pe ko e wain mo tonga tapuna e toa i koe a wha. O ku kei whonu pe hange penda ke peki a wha. E toi wiki a whoka e pōpō me ngai potunga e puri anga me ngai kau taha tau taha. O lo tonga e maa i moa whaka ari ngowe. O nau whaka ari are e ngahi ngawe o nau whakahoko ki hono langa e whakalakalaka e whanuani. Nē ka kātou pehe a tokonaki ai maa i moa whaka ari ngowe i wahi whanua tonga tapu. Pena e whaka e toi ngahi pāle ki he kautu ki mua. Ko whapapau i me komisoni ki kaunga e whapuri angai ka kātou e whatongia e meline tuita koe puri lahi putunga e tak mamata e aha tolu noa e mahina ko o si. O klo tonga leo leo hi laka ngai ne pulupaki ke tukundali kita e waa anga whawhanua mo e tuku whakaholo puke tala tuku whakaholo e ne putunga we. Ne hoko e meline tuita koe puri lahi e putunga we aha tahani mau Septema o tau ko o si hili ne whamu oni ki halia pau ngau e tau e whamu puri anga tonga. Ko e meline tuitana ane whetongi hono tau kete ko whekita uto i ka manu i laka ngani e tau ko o si. Na e puke kau polisi hama tāpu le tau tolu wha i pungpung ane a whiwha taha me kalami hongo fulupoini ni tolu walu whai tō kona tāpu kalasiko i a methamphetamine pe koe i loko IC ai anai o steu pe en ki whakatau ngātu. Ne ngawa te kau polisi a tohi kumiko loa ke api no whoanga ma tāpu len i ho whoa heng ane a whiwha whoa en ki taim hawhea ono. Ne puke kau polisi a whai tō kona tāpu pe he ke paanga ngahi nau nau wha elektronika me ko loa whakatonga. Ka mau inga whapaanga whai tō kona tāpu wha ke e paanga taha mano. Pehe pule polisi maolunga leo ap tanga polisi nuk alofasio si falatu hamahinu mai ai hoko atu ai ngawe koe kau polisi ke ono puke mo whaila ni ihok na whahoko ai ngawe pango ko ini no tuku atu e whaito kona tapuke he to utupu ngai family ka maafo ke ngai tuku i kolo. Nega mata nea fia polo kalama ngawe makehe wa ngawe koe ki he poto ngawe ki ngai whaloto whanua ke ono toko nia mna whakaivia koe ka kai whiwhine whafoine seki toa tō lalanga. Ko polo kalama ko ni ka wat ka kai whiwhine toko wanoa me wahinga tonga tapu wha. Na iei tono Malia Gutenberg ni mai whaikiki o talanoa ko ia. Pehe o whamasila me waanga weni o mahu ingai polo kalamani ko hi ko whonga e taha malawa ke maoi hapa anga hu mai ki e whamili. Ufa ampe e o senga ako ko ni
o ku mana ko ai kau fefine ko ni ke lalanga pea ko ki ko vai ko ai traina ande nai ko mau anga mo ui ni ono ki family o lava o langa i ono fale fa of lava fua e ako ene whanau lava i mo ka venga Fransias mo whaka aha ono family na ka mata ake le lalanga aki ai poloseki ai karitasi popuan ai ana etufa ai panga e wangeau ai fefine takta ke kamata e na lalanga ko ia o lava ke whakatau ke maua e na mo ui pa ie ahon o tu lele e fefine ko ni e ne lalanga o kamata e whamana ko i le ki paanga e wangeau na e oange ko he karitasi ke whai ake ne lalanga. I he whamatala tō taha kuni tatake e polo kalamako, kalolai ni vea, o kuni whiewhia ki ne vaiwahe ai ilo mui tau kei i he lālanga ki kakai e whewhine. Kono mo ni ku poto pe ka whewhine he lālanga. Ta koe anga koe ai ngau e ko whahoko, koe au vale tahaen pe koe iki tahaen i he lālanga ta o wala lo keha. Pa koe whe mau pe ke o hao vahe, ko hinga ke inase me ngahi whae. Ianga koe ku ngā ue te kou mau pēk mea lere, langai mue hoko langai whāre. A whahoko mohono a koe e whanau. Pa ko fuu tapua ke au pita ki ngā ue koe ni, he neongo nei ke a koe au hata. Ka koe koe tapua kau family. Koe tau sisi taha ku kaungat ke polo kalamākoni, koe tau wā taha, pe koe tau motu a taha o i he waha a tau whitunga fulutu puhu. Lolotonga ni ne whakaha e toko taha tau sisi taha i he polo kalamā, lo toa ha unga a eni whiewhia ke kawauto ke polo kalamākoni. Unga ku kau mai ki he nei ke ngā ko wheohe mo ngā whae, whanga anti, te lawa atokoni ngā tore ngā mea ko tape. Hange ko pako e mahu inga ka ki tau tole mea ko ni e whae ke tau ngā whatongia. Ko e polo kalamākoni o whapaanga ia e he tonga skills, o ku amanaki ke tau kakato e polo kalamani ki he wiki kaha ungu. Ma ai ngonga le teo mo televisioni tonga, kua malia, Guten Bale. Kua wenki pesete i hiva noa e ngai peke ti vesta polo aisi ne hou mai me pelisiu me Britania mo hungari ko osi tānaki e wā mea tokoni kuia ai potunga e ngoe ke whakaauha. Pehe pule lahi leo leo potunga e ngoe me tui whalesiwa ko osi ka mātano whakaauha ngai peke ti vesta polo eni ihi i tapuhia. Ka koe toka ngahi ukei toipe ai ngahi peke ti vesta polo o ku whatu utama ki hono mau. Ka ukei whakatawat pi i ngai whale koloa i tongani. E kwhai mo toka ngamakehe ke ngai tūkui motu toke lau. E mahina na e lahi ngai koloa na e huat me tonga tapuni koe uhi. Ngai kātoanga la lahi na e whahoko i tūkui motu tau te whitu in ke hapai. Ko tūkuat me ngai whakatokanga ke ngai whale koloa kuna ukei whakatawat e koloani. Neongo ko osi tapui a hono whakatawatu. Nā ka mata whoi konga ki mua o i mahina ko o sia tūtu une potu ngā weke ta ofi ono te whakatau pe mau ngai peketi vesta polo aisi koe ni, he rea whatotolo o kune we sia e tu unga mu ulelei ko ia e kakai. Nā ka mata i he ahone atu whaketa tokoni mi he kolokoe ko Mandabra i Australia, ki he kāinga kei fu whea mau mi viri kia tokoni talueni, me he mau me saikoloni whatalo piki ko ki tā i whepuri tau ni popo aho me whaikiki. Nā e ka mate tu whatakoni i he ahoni i Nukuleka o talitari whiawhia e ni i he ofisa kolo Stephen i Whiao, pehe ke whamiri e tolu taha le nau tai marie i he tokoni koe ni. Pehe e Whiao o whakawhiawhia ki he kolo ai nau inasi i he tokoni koe ni, ko hi o kuke iai pe ni i hi o nau whia mau tokoni, tālu me he saikolo ne. Ka mau whiawhia pito e kainga rea ka ke talitari whiawhia ki nā tolu, koe uhi koe mea ofa, kua o mai he kau pālangi, mo kainga tonga ko o o mai ma paula ve manua mau ki kolon si kainga na fufia ma ki lava tokoni ki anga e na mo u faka a o kuna fufia la ya beta fa malo la ki a fa na foga masita mo ta kai ai ko ta fa na pure anga na fa ha ko mai tokoni ko ni mo ki kainga fufia la ya beta kainga o hong nga ko ka tamau ha mau mai family ka mau maheni tama kau palang ini kena hak bena to ila aya ko magatunga programa ni me afa sa koloni kon ko kita na toki osi i tonga ni gato pa ko mo fia la habi ko kita tari ai timi ko ni ka ma panga branga ke fai hatokoni ke kakai ko ni I he hiri ahia he saikoloni whatalopiki ko ki tā atonga tapuni mo e ua i Whepueri e tauni,
Nei lahi mau ki ngahi whale no fuanga pehe ke ngowe, ai nei pehe e he ofisa kolona e wesia lahi au pito ai anuku leka. Pehe e whiao nei hiri pe toe a whāko kita, nei ngā unu pe ka inga o ka mata ngā we whakaki ake, mo mono nau ngahi whale. Ko tu te mine ufare, me o se ufare pe he langa pe he kakai. Mono pe he kakai, honau ngai whare ke nau hao ki loto, ke nau nofo ai. Pe ka pau e toki au mai toko ni e po hai whainga whaunga e hawai. Aina se foke kakai ina nau simau nau ki se niti, pa polo kalamo ngai pureanga. Wha malo ngai pureanga e lawa toko ni toko. Ka koe tu koe ufare koe ho maukolo. Me o si pe tak ta whai pe he familia hono mono. Honau whanki whare. Mo e mea unau nofo ai, ke nau lawa hao ki ai. I he ngahi taimi alo tā maki pe nini. Niongo ngahi ngā ui whakaki ake ngahi whamiri o nukuleka, ka aku nau kei whia mau pe ai toko ni. Ko whia mau viviri tā koe he taimi ni, ke tokanga i kina ki nau tolu koe nai mea. Ke whia mau pe makolo alanga ia ke toko ni ha, o mea te whakalerei iange. Mantui whoki na nau mono na to whakatatau pe he hiri koe nau mau. Peka pau leo te aha toko ni a mui iange ke ta whakapiu ke whia mau pe moi ia. Ka i he taimi tatau, ko mea ko maho inga ta ko ki ha mau tol ko tai mini bak mau la pe ma to afote me ko ya ko mau anga vai o la pe mau vai o le ho wa fa ta ko tana ki le wa ki ai ko upala to ko ni nga family o mau finga ke to ye ngowe mo mea ko ya ke lava ke mau a he mena ga tu o sto o mau hoko pe he at ke lava solo va palo bare ma he ka ke mau no pe ma to tari to ko ni pe o to te me pe pureanga ke pe paure ke mau finga ke ha to ko ni pa mau nga ai foi fa ta pe mau nga ta ni ko u pala ko ni to ka ko ke ngowe ke tu fa ke ka fa to le ke ni ke mi la pa ki ni to a ko lave mo no ha mau ko ai ko fa ta pe ko atu ke mau nga vai fe mau ke te le yang ta mo e mau me to ko ni ke ua pe fie kai a family. A to ki mui mai rewa mea whapaanga. Ko e toko ni koe ni me he kolo ko Mantabra ne whalau mai ai pule kolo o North Burnett o malmalu ai ai Mantabra ko Councillor Faye Whelan ke whaake toko ni koe ni pena e kau he whalau koe ni ai whiwhine tonga nofo Mantabra ko siu e a maile. Ko ki kato te mo inase e ako ni ko e ofa pe a ngai family mo ki kolo ko maulene mai me ai. Pe ko e tumu ake aki ko tuku lolo ai whiwhine koe ni. Pea mo he kaupalang koe ni. Ke nau tu o polau whataha mai pea mo au. Pea mo nau whia mamata ke he anga ho mou no fo pea mo ui o mou tupu ai. Ke alu mo ia whai ake talanoa pea whai ake han whakaukau ke kahau. Hane tokoni mai pea koha tokoni mai ki tongani. Koe mātu ungai ai whanonga mai o e aho koe ni. Pea kou tui pe inase ngai family ko toa pe i ki ofa ko toto mai e he kainga mante pra ka umaa e kaupalang ko toa pe mo ka kaitonga ko toa pe o ku nofo i mante pra e hoko ka toko net ka te mo tolu i he nofo family pe mo nofo fai i he ki kolo koni ka umaa i tongani. Ne kawe ngahi tokoni koe ni ai koloa mea tokoni me wala ai nei whao i he ngahi kato nei tui pe e he kulupu ka kai whiwhine me Mantabra o whakatau mua ki whaki i he tokoni koe ni. I he hiri e whaki atu tokoni ke kāinga nei lava atoa ia Whelan mo maile mo kulupu me Mantabra o nau a ahi ke kautole ke leka ni ihi i he kolo mo lau tohi pule anga o nuku leka. O ka manaki ke tai maria i he tokoni te tau me ngahi kolo ke hepe i tongani ka wai a popua mo pā tangata. Ma ai ngongo televisione tonga ko au popua aho. Ko au ke ka officer police e toko wangi au whātaha ko nau whakakata e polokala māka pot ngai polisi ke taklele ai i logo AAR. Nai toa e whamawhai ke mau inga e nau tariui no lo tonga e whakwatungia ko e mawhai pehe ke ngai whatungia officer polisi ai e whai tokanga ke mau inga e whai tutuni. Ko polokala māko ni nai wahi ai ke he koala lahi e tolu. Pāwhofua ke ka officer police toko te au tahani mā ko nā lava ilile e konga ulaki. Pea o kua whakakato lewa e ngai whea mau ke he konga honoua me konga hono tole polokala mā koe ni. Ko konga ni ngai tau mua ngau e komisona polisi ke whalakalaka ai ilo ki he ngau e whakataki koe ka officer police. Puke ko o sine whamawhai ai he komisiona polisi Stephen Caldwell ai maho inga e whahoko lele koe e whatongia i he tuunga whao profesionale i he taim ko toa pe.
Le whamanata e whatongia koe kau ofisa polisi ke malui mo whatongia ma e ka kai koe e whanua. Na tōwha mawhai whoke Caldwell ai mau inga ke mau he kau polisi ai whalala e ka kai lo tongan e nau ngahi ngāwe atu ki tōku hi kolo. Ko polo kala maa koni, na te tākia e ha kau ofisa e toko hiva e na toko ni ke ha toko ua me muri. Koe wakailewa enge whamatala ea, i hono tuk mai me senta wakai matangia tonga i whaamotu me potunga e Maydag. Ko alo tamaki uha vai o kune toka mo ngā unu māmari e o niwa, rotonga ko ia ko alo tamaki uha e taha o ku toka mo ngā unu māmari i hapai. Ko ao awhia mo uha tu mo tō holo, tene wesi a ngai wheitu e ni ihi. Whamatala ea ke tu apoa pungpungi ko toa e tutonga. Ki o niwa, hangi ke māmalohi matangi me hake mo tonga hake, au awhia mo uha tu mo tō holo, ki wawa umu hapai, hangi ke māmalohi matangi me tonga mo tonga hifo, pia whiangi aki hangai taimi. Lai alo maari e petu ke ha au awhia whataimi, momoko angi ea i he taimi po uri. Ki tonga tapu mo e ua, angi māmalohi ke mālohi angi matangi me tonga mo tonga hifo, lai alo maari e pe, momoko angi ea i he taimi po uri. Tau wakai ki whamatala ea ki tahi. Whamatala ea ke tu apoa pungpong ke ngahi po tahi o kotoa atu tonga. Ke ngahi po tahi o ngoni ua, ange matangi me hake mo tonga hake maritahe o fulu ke tāni ma ke hoa, pe au ke maritahe wanoa ke hoa ngai taimi, ho si e tahi. Ke ngahi po tahi o wawau, haapai tonga tapu mo he ua, ange matangi me tonga mo tonga ifo maritahe o fulu ke tāni ma ke hoa, pe au ke maritahe wanoa ke hoa ngai taimi, ho si e tahi. Ke ngahi po tu tahi o tereki tonga mo tereki toke lau, ange matangi me tonga mo tonga ifo maritahe o tāni ma ke wanoa ke hoa, pe au ke maritahe wanima ke hoa ngai taimi, ho si e tahi. Tawai ke hua mo mamaha tahi, tau maari e tahi e toi miniti tahi wa ke tahawa e poni, maha toka e toi miniti honga fulu ke ono a hengi. La mo mahina, hopo la ai os miniti tahatol me fitu a pongpong, hopo mahina e toi miniti honga fulu ke taha e poni. Tawai fo auske fo matala ea ki a ono kini kualofa. Angi mamalohi matangi mi e toke lau, pe teka ke tonga mo tonga hifo i hui ke kahau. Lahi alo maari e petu ke a awhia whataimo a ua tu moto mama. Fua mawhanata fua fufua ke ano kinu kualofa, o whiunga mo tigrisi o se wanima ke hua fitu. Fua mamokota fua fufua ke ano kinu kualofa, o whiunga mo tigrisi o se taha fitu ke tahiva. Fua e hauhau o ea, o whiunga ia mo pesete ano noa ke fitnoa. Whamatala e aia ki mua peka kato mo uni o ngongo me televiso ni tonga ke whiawhini te wakain ke ngahi ulu i o ngongo. Le ko te eta uni e tau lelei taha i mai moa whai ali ngowe pe a whapapau ia e tu unga mau whame atoko ni. Ka mata e pulokala ma ke hei putu ngāwe ke ngahi ngai whaloto whanua ke no toko ni e ka kai whiwhine si ki toa koe e tau lala ngā pe tu whakea te toko ni ke kai nga ke whi mau viviri koe ia e toko ni talo ni me mau me sai kona whataru piko kita. Ka topeo mo uni o ngongo mo televiso ni tonga ke whiawhini ko e whaka amune au tonat ai uni o ngongo ni koto whale ko toape. O tene whamanatu ki ha au ngongo pe ke whaiki ke uni o ngongo ko ini. Whetu tak me ke whe telefoni ke watolo ni mini maono. Wakai e mau pesi Facebook, Radio and Television Tonga News. Pe koe mau website di ke tonga-broadcasting.net. Kai mau lapu tono me amai ka marea.